la parole,
na upole sana. Tukisha unaosema siku moja utapita usambo ya Kristo, unapasha kusokoka kuile kunafanya hatupashe na Mungu ya kupangana vibaya, aina kupangana mashauri ya Mungu. Wakati tunaona mashauri ya Mungu amwachai na wale wanakusanamu na kule kwa sababu ya Kenya ndio tunataka mashauri ya Mungu ndio na yake watu wakusaidia tusitangaze mashauri ya Mungu tutubu kwa kweli na kubadilisha utawala wetu juu ya kufuata mapenzi ya Mungu kupitia neno tunashikia siku kwa siku.